अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है लिटरेरी टर्म्स। इसके साथ हमारा सिलसिला चल रहा है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का। तो आज इस सिलसिले की पहली वीडियो है। स्टार्ट हम करेंगे लिटरेरी टर्म्स को अल्फ़ाबेटिकली डिस्कस करने से। तो वेरी फर्स्ट टर्म है एब्सर्ड। इसको हम थिएटर ऑफ एब्सर्ड भी कहते हैं, एब्सर्ड ड्रामा भी कहते हैं। ये टर्म निकली कहाँ से? ये टर्म निकली बुनियादी तौर पर एग्जिस्टेंशलिज्म से। एग्जिस्टेंशलिज्म किसने दिया? एल्बर्ट कैमस ने दिया। एग्जिस्टेंशलिज्म का मतलब क्या है? सादा तरीन लफ्ज़ों में एग्जिस्टेंशलिज्म का मतलब यह है कि इंसान को गलत वक्त पर पैदा किया गया और गलत जगह पर भेज दिया गया। यानी इंसान को ज़मीन पर भेजा गया तो ज़मीन में इतने मसाइल थे जिनको फेस करने के लिए इंसान को एक्विप ही नहीं किया गया। तो ये जगह गलत, इंसान की पैदाइश का वक्त गलत। अब वो बेचारा ज़मीन पर आकर, चूंकि इन सारे कंडीशंस को फेस करने के लिए इंसान को प्रोग्राम ही नहीं किया गया, अब वो बेचारा टामक टोइयाँ मार रहा है, ज़मीन पर किसी चीज़ का मकसद ढूंढने की कोशिश करता है, अपने होने का मकसद ढूंढने की कोशिश करता है, तो इसके हाथ कुछ नहीं आता। तो यहाँ से एक और जो आगे टर्म निकली, दैट इज कॉल्ड थिएटर ऑफ एब्सर्ड। ये टर्म यूज़ की मार्टिन एसलन ने, और आप सब ने इस थिएटर ऑफ एब्सर्ड का जो ड्रामा पढ़ा, दैट इज़ वेटिंग फॉर गोडो, के कैरेक्टर्स 4 कैरेक्टर स्टेज पर हैं और वो किसके इंतज़ार में है? गोडो के इंतज़ार में है, बट गोडो नेवर कम्स। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि इंसान एक मौनी की तलाश में है और ये मौनी उसे मिल नहीं रहे। उसकी लाइफ एब्सर्ड है, बेकैफ है, बेरंग है, बेरौनक है, बेमानी है, क्योंकि ही इज़ अ क्रीचर ऑफ आउट ऑफ टाइम एंड आउट ऑफ प्लेस। तो बिल्कुल इसी चीज़ को किंग लेयर बयान करता है अपने कैरेक्टर में। शेक्सपियर ने लिखा किंग लेयर ड्रामा में। तो किंग लेयर खुद कहता है कि हम ज़मीनी लोग जो हैं वो देवताओं के हाथ में ऐसे हैं जैसे शैतान बच्चों के, शैतान लड़कों के हाथ में कीड़े मकोड़े होते हैं, कि वो थोड़ी देर के लिए इनसे खेलते हैं और फिर मसल के फेंक देते हैं और भूल जाते हैं कि इनको कहाँ फेंका गया। तो किंग लेयर कहता है कि इंसानों के लिए सिचुएशन भी ऐसी ही है कि देवताओं ने इंसानों को ज़मीन पर भेजा और फिर भूल गए कि ज़मीन पर आकर वो किन मुश्किलात का शिकार हैं, किन चैलेंजेस का शिकार हैं। तो ये है जी थिएटर ऑफ एब्सर्ड या एब्सर्ड। सेकंड है एक्सेंट। इस टर्म को बाज़ औक़ात स्ट्रेस का सिनोनिम समझा जाता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा कहना गलत है। उनके नज़दीक एक्सेंट अलग है, स्ट्रेस अलग है। एक का ताल्लुक मीटर से है, एक का ताल्लुक प्रोनंसिएशन से है। एम्फेसिस प्लेस्ड अपॉन अ सिलेबल इन प्रोनंसिएशन। तो स्ट्रेस से हम मुराद क्या लेते हैं कि वो एक्सेंट है जो हम क्या करते हैं, वो एम्फेसिस है जो हम किसी सिलेबल पर किसी लफ्ज़ को बोलते हुए देते हैं। नंबर 3 एक्ट, मेजर डिवीजन इन द एक्शन ऑफ द प्ले। ड्रामे की जो अगर हम ये कहें कि पहली डिवीजन क्या है, तो वो एक्ट है। हम कहते हैं कि 1 एक्ट प्ले है, 2 एक्ट प्ले है, 3 एक्ट प्ले है, 4 एक्ट प्ले है। और फिर इसकी डिवीजन मजीद क्या है? सीन, अ ब्रेक बिटवीन एक्ट्स। एक ड्रामे को इब्तदाई तौर पे जिन हिस्सों में बांटा जाता है दैट इज एक्ट, और एक एक्ट को जिन छोटे हिस्सों में बांटा जाता है दैट इज सीन। नंबर 4 है एस्थेटिसिज्म। एस्थेटिसिज्म क्या है? एस्थेटिसिज्म एक डॉक्ट्राइन है, एक फलसफा है, और ये क्या कहता है? ब्यूटी एज एंड इन इटसेल्फ। इनके मुताबिक क्या है कि ब्यूटी बजाते खुद एक एंड है, और स्लोगन क्या है? आर्ट फॉर आर्ट सेक। इस डॉक्ट्राइन का स्लोगन क्या है? आर्ट फॉर आर्ट्स सेक। ठीक है, तो इनको प्रोपोगेट किसने किया? इस डॉक्ट्राइन को, इसको कांट ने किया, इसको गॉटियर ने किया, इसको फ्लॉबर्ट ने किया, इवन इसको ऑस्कर वाइल्ड ने भी यूज किया। यहाँ से एक मूवमेंट निकली जिससे हम कहते हैं एस्थेटिक मूवमेंट या एस्थेटिक्स। तो इसका एसेंस क्या था?
इन्वेस्टिगेशन इनटू नेचर ऑफ ब्यूटी एंड परसेप्शन ऑफ ब्यूटी, कि ब्यूटी की इटसेल्फ नौइयत क्या है, इसको खंगालना और फिर उसे परसीव करने की कोशिश करना, उसको समझने की कोशिश करना। वो कीट्स की बड़ी फेमस लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। तो ये वो वाली ब्यूटी है, ये वो वाला एस्थेटिसिज्म है, या ये वो वाला एस्थेटिक मूवमेंट है। नेक्स्ट है एलियनेशन इफेक्ट, या इसे ए इफेक्ट भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम एस्ट्रेंजमेंट भी है। ये कॉन्सेप्ट लिया कहां से गया? ये कॉन्सेप्ट रशियन फॉर्मलिज्म मूवमेंट से लिया गया। रशियन फॉर्मलिज्म मूवमेंट में इस इफेक्ट का नाम है डिफेमिलियराइजेशन। तो इसका मतलब क्या है? मेजर प्रिंसिपल ऑफ ब्रेख्ट्स एपिक थिएटर, ये बड़ा उसूल है एपिक थिएटर जो ब्रेख्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया। एपिक थिएटर क्या है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसका मतलब क्या है? डिटैचमेंट इन ऑडियंस। कैरेक्टर जो स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं उनको ऑडियंस से डिटैच कर देना। और आपने यकीनन उसमें पढ़ा होगा, जब आपने मदर करेज पढ़ा या बाकी प्लेस पढ़े ब्रेख्ट के, गुड वुमेन ऑफ सेचुआन अगर आपने पढ़ा, तो आपने वहां पर देखा होगा कि ब्रेख्ट माइंड नहीं करता कि आप प्ले कार्ड पे कोई चीज लिख के सामने कर दें और बता दें कि अच्छा ये होने जा रहा है या ये हो चुका है। और ब्रेख्ट इस बात को भी माइंड नहीं करता कि उसके ऑडियंस ड्यूरिंग परफॉर्मेंस वो अपना सिगरेट पिए, वो ड्रिंकिंग करें, वो आपस में बातें करें, गुलगपाड़ा करें, ठीक है। तो इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि एक कैरेक्टर के साथ जो कुछ हो रहा है ऑडियंस को उससे डिटैच करके दिखाना। ऑडियंस की जो एम्पैथी है, जो सिंपैथी है, उसको डिटैच कर देना और कैरेक्टर की असली नौइयत को समझना। इससे पहले क्या था? इससे पहले ड्रामे की कामयाबी क्या समझी जाती थी कि अगर ड्रामे का ऑडियंस अपनी सिचुएशन को कैरेक्टर की सिचुएशन के साथ मैच करके नहीं समझ सकता तो ड्रामा नाकाम है। ये कॉन्सेप्ट इसके बिल्कुल उलट है। वो कहते हैं ऑडियंस जो कर रहा है लेट हिम वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू। आपने ये दिखाना है कि स्टेज पर क्या हो रहा है। अगर स्टेज का कैरेक्टर अपने जो है वो कैरेक्टर को, अपने रोल को बेहतरीन तरीके से बड़ा पावरफुली प्ले कर रहा है और वो कोई इमोशंस क्रिएट नहीं करता, यहाँ पर वो ग्रीक ट्रेजेडी वाला वो नहीं है कि पिटी एंड फियर अराउज करे, ये बिल्कुल उसके उलट है कि ऑडियंस ने अपना काम जारी रखना है। वो डिटैच होके देखे, सिर्फ उस कैरेक्टर को उस कैरेक्टर के लेवल पर देखे कि अच्छा ये बंदा है, इसके साथ ये हो गया। बेहतरीन एग्जाम्पल है मदर करेज। सब कुछ जंग में लुट गया, उसके बाद भी वो जंग में चीजें बेच रही है, तो आप क्या करते हैं? एस्ट्रेंजमेंट का इफेक्ट क्रिएट करते हैं। इससे हम कहते हैं एलियनेशन इफेक्ट या ए इफेक्ट या एस्ट्रेंजमेंट। और ये आया कहां से? रशियन फॉर्मलिज्म से। रशियन फॉर्मलिज्म में इसका नाम क्या है? डिफेमिलियराइजेशन। नंबर 6 है जी एलेग्री। एलेग्री को हम क्या कहते हैं? अ स्टोरी इन विच एक्चुअल मीनिंग इज हिडन बिहाइंड इट्स विजिबल मीनिंग। एक वो मानी है जो अपेरेंटली आपको नजर आ रहे हैं, और एक वो मानी है जो एक्चुअली पोएट क्रिएट करना चाह रहा है, आपको समझाना चाह रहा है, तमसील निगारी जिसको हम कहते हैं। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? इसका बेसिक प्रिंसिपल है पर्सोनिफिकेशन। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को पर्सोनिफाई किया जाता है, ह्यूमन क्वालिटीज लेंड की जाती हैं, ह्यूमन क्वालिटीज दी जाती हैं एक खास इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो इससे हम क्या कहते हैं? इससे हम कहते हैं एलेग्री। और ये क्या था? ये एक मेथड ऑफ सैटायर भी था। ये स्टार्ट कहां से हुआ? ये स्टार्ट हुआ एंग्लो नॉर्मन पीरियड के मिरेकल प्लेस से, ठीक है। तो इससे भी अगर पीछे चले जाएं तो हमें ग्रीक ट्रेजेडी की जब हम मॉडर्न रीडिंग करते हैं, जिसको कैथरीन बेल्जी ने डिस्कस किया क्रिटिसिज्म में, तो अगर आप ग्रीक टेक्स्ट को मॉडर्न तरीकों से डिस्कस करते हैं तो वहां पर भी आपको एलेग्री मिलती है। उसके बाद बड़े वाजे इसके इमेजेस हमें मिलते हैं, बड़े वाजे इसके हमें रेफरेंसेस मिलते हैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड में, जहां पर कौन से प्लेस हो रहे थे? मिरेकल प्लेस हो रहे थे, जहां पर अच्छाई और बुराई की वैल्यूज को क्या किया गया था? पर्सोनिफाई किया गया था। और उनके जरिए ये बताने की कोशिश की गई थी कि चर्च का जो डॉक्ट्राइन है सवाब और गुनाह का, वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं, और ये बिल्कुल दुरुस्त है कि सवाब करेंगे तो बख्शे जाएंगे, गुनाह करेंगे तो जहन्नुम में जाएंगे। जिसे दांतों ने लिखा कि इन्फर्नो है, परगोटोरियो है और पैराडाइज है। तो कॉन्सेप्ट वही था, आप
وقت کے ساتھ جب ہم نیکسٹ پیریڈ میں آتے ہیں تو کچھ چیزیں سیم رہتی ہیں، بس ان کی ٹرمز بدل جاتی ہیں، یا یوں کہیے کہ ان کو ریڈ کرنے کا، ان کو پھر سے پڑھنے کا ایک انداز بدل جاتا ہے، اور جب یہ انداز بدل جاتا ہے تو معنی بھی بدلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو میتھڈ آف سیٹائر کے طور پہ کس نے یوز کیا؟ اس کو میتھڈ آف سیٹائر کے طور پہ سب سے زیادہ یوز کیا ڈرائیڈن اور آرویل نے، جارج آرویل نے۔ اینیمل فارم بہترین اگزامپل ہے اس کی، کہ جہاں پہ لومڑی، ریچھ اور باقی جو جانوروں کے کریکٹرز ہیں وہ رشین گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو انٹینڈڈ میننگ کیا تھے؟ رشین گورنمنٹ، رشین رجیم جو اس وقت ان پاور تھی، اس کو سیٹائر کرنا، اس کو کرٹیسائز کرنا۔ لیکن یہ سارا کام کس کے ذریعے کیا گیا؟ یہ سارا کام اینیملز کے ذریعے کیا گیا۔ تو یہ بڑا پاورفل ٹول ہے کرٹیسائز کرنے کا، طنز کرنے کا، سیٹرائز کرنے کا۔ نمبر 7 ہے ایلیٹریشن۔ اس کا دوسرا نام ہے ہیڈ رائم یا انیشیل رائم۔ اس کے بارے میں ہم سب یہ پڑھتے ہیں کہ یہ ریپیٹیشن ہے کانسوننٹ ساؤنڈ کی، لیکن یہ اس کی ہاف انڈرسٹینڈنگ ہے۔ یہ لازمی طور پر ریپیٹیشن آف کانسوننٹ ساؤنڈز نہیں ہے۔ دیر آر ایگزامپلس جہاں پر ایک وال ساؤنڈ الو کرتی ہے دوسری وال ساؤنڈ کو ریپیٹ ہونے کا، اور اسے بھی ہم الیٹریشن کہتے ہیں، لیکن یہ بہت کم ہے، بہت ریئر ہے۔ تو اسی لیے مین چیز جو ہے وہ کیا اس کی ڈیفینیشن ٹھہری کہ ریپیٹیشن آف کانسوننٹ ساؤنڈز۔ اب اس سے ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ ڈیکوریٹو ایفیکٹ۔ اس سے آپ کی ورس میں، آپ کی پروز میں ڈیکوریٹو ایفیکٹ آتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں اس وقت ہے ٹیل آف ٹو سٹیز کا فرسٹ چیپٹر، تو آپ دیکھیے کہ وہ بگی جس طرح سے جا رہی ہے، اور جتنے ہارش اور یوں کہیے کہ سالڈ امیجز یوز کیے گئے ہیں تھرو الیٹریٹو ساؤنڈز، وہ بڑا زبردست ہے، اور وہ ایک ایفیکٹ کریٹ کرتا ہے اس سٹیج سیٹنگ کے ساتھ، اس ماحول کے ساتھ، اس ایٹماسفیئر کے ساتھ جو ڈکنز کنوے کرنا چاہ رہا ہے۔ تو جو فرسٹ چیپٹر ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے ٹیل آف ٹو سٹیز کا، جہاں پر ان چیزوں کا بڑا آرٹسٹکلی یوز کیا گیا ہے، اور بڑی وہاں پر ایکسپرٹیز دکھائی گئی ہے اس کو استعمال کرنے میں۔ اب اگر اس کو آپ ایز ٹول یوز کرتے ہیں تو پھر اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ الیٹریٹو ورس۔ اگر یہ چیز پوئٹری میں آپ ریپیٹڈلی یوز کر رہے ہیں تو پھر اس قسم کی پوئٹری کو آپ کیا کہتے ہیں؟ الیٹریٹو ورس۔ ایسی پوئٹری جس میں الیٹریشن کا خوب استعمال کیا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، تو نمبر 8 ہے ایلوژن، پاسنگ ریفرنس ٹو سم پرسن، پلیس، ایونٹ اور آرٹسٹک ورک۔ ایلوژن کا مطلب ہے حوالہ دینا۔ آپ اپنی تحریر میں، اپنی نظم میں، اپنے ڈرامہ میں، اپنے ناول میں آپ کسی شخص کا، کسی جگہ کا، کسی رائٹر کا حوالہ دیتے ہیں تو اس سے دو چیزیں آپ ایزیوم کر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 تو کیا ہے؟ ہسٹری۔ آپ یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نالجیبل ہیں، ٹھیک ہے، تو ہسٹری۔ دوسرا کیا ہے؟ ٹریڈیشن۔ اور یہ دونوں کس چیز پر بیس کرتی ہیں؟ شیئرڈ نالج پر۔ فار ایگزامپل اگر آپ کہتے ہیں کہ اچھا بھی نمرہ احمد نے اپنے ناول میں یہ لکھا، عمیرہ احمد نے اپنے ناول میں یہ لکھا، جنت کے پتے میں خاتون کے کریکٹر کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایلوژن دے رہے ہیں، اور آپ ایزیوم کیا کر رہے ہیں کہ جس بندے کے سامنے آپ ایلوژن دے رہے ہیں، آپ کی جو انٹینڈڈ آڈینس ہے، چاہے وہ ریٹن ٹیکسٹ کی صورت میں کہ اس کو پڑھے گا کون، یا وہ پرفارمنس کی صورت میں ہے کہ اسے سنے گا کون، دیکھے گا کون، تو آپ ایزیوم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ نے لکھا ہے وہ آپ کے آڈینس کو بھی پتا ہے، شیئرڈ نالج ہے، اور آپ نے صرف ایز اے ریفرنس اس کو یوز کیا اپنی بات کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے، ویلیڈیٹ کرنے کے لیے، اپنے آرگیومنٹ کو زیادہ ویٹیج دینے کے لیے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مجھ سے پہلے بھی یہ چیزیں فلاں فلاں نے لکھی ہیں، تو یہ ایک ایڈیشن ہے، اور اس کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے یہ ریفرنسز ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس میں عموماً ہوتا یہ ہے ایلوژن میں کہ آپ اپنی ٹارگٹ آڈینس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایلوژن ڈھونڈتے ہیں ایوری ڈے لائف سے، ایسی چیزوں سے جو عام لوگوں کے آبزرویشن میں آتی ہیں، جو ان کے ایکسپیرینس میں آتی ہیں، لیکن ایسا ہر بار نہیں ہوتا۔ اگر ہم انگلش لٹریچر کی بات کرتے ہیں تو ٹی ایس ایلیٹ اور ایزرا پاؤنڈ یہ دو ایسے رائٹر ہیں جنہوں نے بہت مشکل ایلوژن دیے ہیں، اور انہوں نے ایک اسپیسیفک ایریا سے اپنے ایلوژنز ڈرا کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سم ٹائم جب آپ ان کی پوئٹری کو پڑھنے لگتے ہیں تو آپ کو ڈکشنری کی ضرورت پڑتی ہے،
آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے باقی کتابوں کی، ڈکشنریوں کی، تھیسورس کی یا گوگل کی، کیونکہ اس میں جو بہت سارے ریفرنس وہ ہیں جو آپ کے اور میری سمجھ میں نہیں آتے۔ ہماری مشکل اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ کلچرل آسپیکٹ بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے ان کے اور ہمارے، لیکن یہ بات انگلش کرٹیک بھی کہتے ہیں کہ ان دونوں بندوں کو، ایزرا پاؤنڈ اور ٹی ایس ایلیٹ کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑی ایفرٹ کرنا پڑتی ہے۔ تو یہ تھا جی، آئی ہوپ کہ ہسٹری آف لٹریچر کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت زیادہ ہیلپ دے گی۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ میں اس کے ساتھ وہ بھی کنٹینیو کیے ہوئے ہوں، ہسٹری آف لٹریچر بھی، تو کل کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے الزبیتھن پوئٹری اور پروز کو، اور پھر نیکسٹ ڈے جو ویڈیو ہوگی وہ لٹریری ٹرمز کی سیکنڈ ویڈیو ہوگی۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔